Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qalandi. Adana Abdul Malik bin Syu'aib bin Ma'as qala adana abi an jaddi. Qala jaddi hadasan Uqayl bin Khalid Kami Syihab ahbari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Aisyah zawjan Nabi qala lama sakula semangsane afat utawa parah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tastadiya parah dengan Nabi bawajah kerai Nabi istadzana mengkaji izin sapa Rasulullah ya izin azwajah ing bira-bira garwane kanjeng Nabi ayu marga ento den rawat sapa kula mau Nabi bibete ento isun fadina lahu muga memberikan izin sapa azwajah lahu maring kanjeng Nabi Raja muga menyang sapa Nabi ben rajulane ento antare wong lanang tahu tuh haling garis-garis Abar jilahu Rasulullah kanjeng Nabi lu'at Karena Abbas bin Abdul Muttalib bin Rajulan akhar Qala ibudu Ubaidullah Fa'abardu Abdullah bin Lati Kelan Qarat Aisyah Fa'ali Abdullah bin Abbas al-Dati Anta Rasulullah man ibu sopa Ar-Rasulu Tawana al-Akhar juga Lantu sawil an-Nabut sopa Aisyah Qala doa Rasulullah Ibn Abbas Rasul Akhar Fa'ali Bila hadana Abdul Malik bin Syu'aib bin Lais Qala hadana Abi Anjati Yahya Uqayl bin Khalid Qala bin Syu'aib Ahbaru Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad raja'tu yaktu man komunikasi ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika ing dalem tamrid wa ma hamalan ora dorong ingsun ala kasrati murajaihi ing atase akeh Muraja'ah Rasulullah ila annahu Biasanya kelakuan kulamnya kok ratu mipun Fi qalbi menjalan untuk insan apa Ayuhita Senang sapa annasu ba'dahu Rajulan ulama koma Kan menempati sapa rajul maqamah Ing posisi Nabi abadan Wa ila ilam yakun apa ma'amal dani ila annahu lam yakau fi qalbi Ani sudah isun kuntu iku aro annahu Sudah kelakuan iku layak ora bakal menggantikan pako mau ing posisi Nabi Soba ahadun illa tasya'ama kecuali rasa tasa'um rasa Allah sapa annasu akeh bihi kan kula ahad Faradu ngedaka isun ayatilah Adzalika aswa Rasulullah Abaningi dzalika Yang merojak sama Rasulullah SAW Coba pindah sama Nabi dzalika yang merojak sama Rasulullah Abu Bakar kemudian pusing ganti ke Abu Bakar Umar ini alifi Sayyidah begitu Ada Muhammad bin Rafi' Abdul Muhammad Alhamdulillah bin Rafi' Qala Abdul Abarna Qala Rafi' Atasna al-Madrusah Abdul Muhammad Qala Zuhri Wabani Hamzah bin Abdullah bin Umar An Sayyidah Aisyah Qala Aisyah Lama dahara Nabi Rasulullah SAW Qala Muhammad Rasulullah Uru bin Rasulullah Kabar Bakr Wali Salim Maka berjaya sholat Sama Abu Bakar Sholat bin Nasi kelawan sahabat Wali Salim Bakar bin Nasi Bani kelas sahabat Taibah Ba'din Qalat Aisyah Fakultu Ya Rasulullah Inna Abu Bakar Rajulun Rakikun kang gampang nangis Jabar analikane maca Abu Bakar Al-Qur'an Layang niku mengkoram niku Abu Bakar ora iso mengendalikan ngidiki temau air mata Abu Bakar. Fala amar sama kau yo bergaji dengan gaya Abu Bakar saya Abu Bakar. Fala dawu sapa Aisyah Allah mati. Ora niku tu insun illa karahatu etasar. Kecuali paten atau padha rasa Allah sapa anas fi awaliman. Kalau kali tadi yakumu kang menempati soman min maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawu sapa Sayyidah Farajah tu maka konfirmasi utawa matur ingsun ing kanjeng Nabi maroten asalase. Faqala maka dosa beli salli. Siwa salat binasi lan akeh sahabat fa inna kunna wa sallallahu bantah nas. Ka siwa kabeh iku suami iku kaya wadon-wadon ing dalam zaman Nabi Yusuf itu suami Yusuf. Bila kala hadis Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hanya dorewel Abu Bakar itu senaya ya punya. Walau tu dalam berapa wala ya habarna Abu Muawiyah an Amas bin Ibrahim ayat dari Syaitan lama selepas masanya apa sebuah Rasulullah ya Rasulullah ini apa terpura Sifun kang gampang nangis
Baina usna kelakuan ku mata yakum semangsane menempati Abu Bakar maka la yusmi muga ora iso ngrungokno bacaan Abu Bakar Anas fala amarta maka bayu berkasihan Umar faqala kepada Nabi muru bila sira Abu Bakar bayu salam di Abu Bakar Anas qalat Aisyah qultu li Hafsah quli ucap sira lahu maring Rasulullah aku ewangi matur Nabi ucap Abu Bakar ila Abu Bakar iku rajulun lanang asifun kang lemah gampang nangis. Lain naus kelakuanku mata yaku semasa menempati Bakar maka laisnya. Mongko ora krungokke bacaan Bakar Anas. Fala pertama kaya pertanyaan Umar setegas. Fakat maka matur Hafsah lahum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala kepada Rasulullah inna kunna la antun naswabi. Tetap Nabi mongko Abu Bakar. Muru perintah sakabe Abu Bakar Abu Bakar bin Nas. Qalat Sayyidah Aisyah fa amaru perintah semoga Bakar salih alaihi Abu Bakar bin Nas. Qalat Sayyidah Aisyah wala matahala semangsane memasuki Abu Bakar sesuatu wajah dan menemukan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangka ada Rasulullah sifatan enteng sangka banyak kelakuan faqawa ngatu sapa Nabi hadza alaten papa Nabi bin Jubair dari jurah utai suku lore kanjeng Nabi takhutan iku garis apa garis jurah fil ard. Qalat dawa sapa iku Aisyah. Balaman dalam semasa lebu sapa Nabi al-Masjid Sami'ah. Monggo perlu sapa Bakar hisahu. His rasa apa ya? Indrane hisahu. Indrane kalau Bakar sahabat. Alim la awiyat akhar. Melaku Abu Bakar ya akhar halim Abu Bakar. Fa'ama kaya wasara ilahi maring Abu Bakar Rasulullah sallallahu kau ngatik sila makan kaya bakaran sila Wajah rawa sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa hingga benar Nabi anda sebakar kalau Sayyidah Aisyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau iman halih benar maka Rasulullah sallallahu bin nas jalisan wa bakan halih benar yang tadi aku sebab bakan bisulatin Nabi Nabi binara jamaah tepat wa yakudin nas bisulatin bakar wa bila qadna min jab bin Ars al-Tamimi qala Ibrahim bin ada Ishaq bin Ibrahim qala Ibnu Sa'd bin Sikalahuma dengan Isa karo Ibnu Sa'd al-Amas bin Istiqamah sahabatnya Abu Muawiyah di simalan iku tetep mati sik Ibnu Sa'd karo Amas lama marido kira sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marodah kira Nabi Allah dengan tufi akan kabut Nabi binti nanti marat bahwa hadis Ibnu Muslim dan hadis Muslim fa'udiyah bi Rasulullah fa'udiyah maka dirawi sama Rasulullah hatta ujilsa sehingga dibinarake sama Rasulullah ila jami'i main sampai Abu Bakar bahkan ana sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalli salat bin nas Abu Bakar bisalli memperdengarkan bacaan Bakar Nas at-takbir jadi sama jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar la jami'i Abu Bakar bisalli iku memperdengar Abu Bakar Anas Anas wilada Abu Bakar bin Abu Bakar qala Abdullah bin Umar al-Syam ada sana Ibnu Umar al-Wadu mutabarrah fa la ruwatu mutaqarribatun qala hadatsana Abi qala hadatsana sama Nabi Aisyah qala amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar sallallahu Pintu salat Abu Bakar bin Nasir kelam sahabat Jumaradi dan Nabi bahkan Abu Bakar bin Nabi Abu Bakar bin Nas kalau Urwah bin Zubair Urwah itu berarti putune Abu Bakar bahwa dia maka menemukan Rasulullah min nafsi sifatan enteng faharaja maka bisa sabaklah Rasulullah wa idan tumatan Abu Bakar ku ya muslim iku ngimam Abu Bakar An-Nas falam ara awsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhara maka mundur Abu Bakar tetap tapi fa asar maka bisa Nabi Abu Bakar subhanahu Rasulullah kama anta kaya Rasulullah fi makanik Fajr sama benar sama Rasulullah SAW tidak Abu Bakar ada Abu Bakar dan jami'in maring sama Abu Bakar karena Abu Bakar bersolih solat sama Abu Bakar karena Abu Bakar bersolih bisolat Rasulullah SAW karena sudah orang akan bersolih Nabi SAW Abu Bakar bila bahasa tentang Amr an-Naqid Rasul al-Halwani Abdullah Umar qala Abdul Abani Aka hadisnya Yaqub wa Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad Adani Abi Ansola Abi Syam Qala Ibn Syam Abani ala Subhanak Inna Abu Bakar Kana Bakar Iku yusoli Abu Bakar lahu marinas Fi wajah Rasulullah dalam gerai Rasulullah Ayat dikang tuh biarkan kabut Nabi bin Marat Hatta idha kana mawujud Abu Yawal Isnan
Malte sahabat itu suhufun pada berbaris salat. Kasafa moga membuka Rasulullah. Dengan Nabi dengan panan dengan bukan dengan Nabi lena wa Nabi kau mengatek. Karena wajah Nabi orang ketemu itu kertas musaf pucat. Semata bersama gucing sama Rasulullah SAW. Dua hal itu lah. Gucing, mengsem hal itu gucing. Kalau Raifah begitu, maka kaget seperti kaget aja kita. Barang fusilat kaget sampai apa bodoh buyar sholat ya perkara perso kanjeng Nabi sehat itu fabina kan aja hadis bukhari keterangan ngono sampai apa buyar menunjukno syiddatul mahabbati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in farahin sama ngapur ci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakasa lan mundur Abu Bakar ala kibeh disari silatu maka Abu Bakar asah wa dana la jangan kau Abu Bakar Abu Bakar siap-siap mundur perasaane Nabi apa ngimami ana Rasulullah iku kharijul shalah fa asyara ka isyara ilai maring nas to sahabat sapa Rasulullah biadi isare an ati mutegese padha nyempurnake sira kabeh salat aku kala do sabarawi sayyidina summa dakhala kari-kari melbu suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu jawab kamar anak jihad benar qala amar ka Rasulullah ada sana ya ada sudah ada sekolah dawa anas utaiki hada iku akhir nadratin akhirnya peninggal nadratu kali aisun ha iku nadrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasafa halik buka sapa Rasul sitarah ing tirai yaumal isnani ing dalem dina isna itu terakhir ta padahal kabudut wa hadu saleh wa atamu asbalan luweh akeh warak cara mana hadza nama Muhammad bin Abdul Umad jami'an terus apa nama Amar an-Zuri an qala Abu Anas qala Anas lama kana asma semua hadis lima kelawan ngumpamane hadis Muhammad bin Abdul Umad la ada Muhammad bin Harun bin Abdullah qala Muhammad bin Harun hadatsana Abdus Samad qala sami itu abi hadis itu apa abi qala hadatsana Abdul Aziz an Anas qala Anas nabi hamdulillah ilaina subhana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam beda salasan kau kimat kau di komat apa suatu ada beberapa kita ketemu ada macam beragam kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farafahu mangko faqala mangko jadi isyarah sebenarnya Nabi bilijab farafa qala iku akeh manane ya farafa mangko kata billah ijab falama waduha mangsane tampak lana apa wajah Nabilah apa wajah Nabilah mana derna mongko ora ningali kita mandar memandang kotu karena orang mandar kok aja Pak paling jenengake ilahi nabi wajib Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina wadha nalikane nabakan Nabi lana kala rawi fa ama amar isya sapa Nabi Allah biadi la bakar ayat kata ya ta maju bakar akha lembrehna sapa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam lembrahaken al-hijabah itulah mutirai falam nakdir mangko ora mampu kita alaihi ing ate Muhammad kekuasaan Allah hatta mata kaum sapa Rasulullah adana Abu Bakar bin Abi Sulaim adana Usaid bin Ali bin Zaid bin Malik bin Umar Nabi Burda Nabi Musa mari dekra sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadu mangko banget pemeradu ke Rasulullah faqala qad Nabi muru pada salat Abu Bakar bin Sulaim Abu Bakar bin Nas kata Aisyah ya Rasulullah inna Bakar rajulun raqiqun kang gembeng nangisan mata ya kudu sesuai tempat itu bahkan maka maklai tadi maka mampu bakar Aisyah soal bakar bin Nas kala kau tahu semua Nabi termuri bertasir Abu Bakar Aisyah bin Nas fa inna kunna kulo rewel sitok ngajuk nang ngene ngajuk nang iku suwe wadon-wadon ing dalem periode Yusuf kala ada seorang sallallahu alaihi wasallam di bukan Nas Abu Bakar hayata Rasulullah indam waktu kesangi Rasulullah babu takdim jamaah utai bab mendahulukan jamaah man ing wong syarikan satu man di jamaah tidak ta'ala likane kari sapa imam balam yakhafu lan ora ada jamaah maksudane maksudnya ditakdim kelan disake bila adana ya bin ya kala qara'tu an mal ala malik ana bin azm an salim sa'd sayyidi ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daba iku tindak Rasulullah ila bani Amr bin Auf diuslah supaya mendamaikan Nabi bainam dari kelamu bani faharat maka majeng solat apa solat Raja Abu Bakar teko sapa muadzin ila Bakar faqala mongko matur sapa Abu Bakar muadzin
atau solibin nas untuk sholat sunat lan nas dan pengen ngimami fauki mongko mati sapa ingsun kala bakar naham kala roy fasalla supaya rawinnya apa sahal salat Abu Bakar raja'a mongko rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu dan nasu salat fatahala mongko pindah sapa Rasulullah tawaqqaf sehingga ngati Rasulullah Rasulullah kamu keplok-keplok anas keplok-keplok nah apa ngandi Abu Bakar Nabi rawuh bahkan Abu Bakar itu orang menoleh Abu Bakar sholat falah aksar maka semasa ngake kena anas atas yang keplok itu dapat Abu Bakar oleh Abu Bakar para Abu Bakar Rasulullah SAW fa asyara isyarat Abu Bakar Rasulullah alaihi wasallam tegese meneng sira makanake Bakar Rasul aja mundur nek kono ae para angkat Abu Bakar ya teh Abu Bakar fahami dalam muji Abu Bakar Allah azza wa jalla alama yang atasnya perintah amar perintah Abu Bakar iklan masuk Rasulullah SAW min dalika tegese kok monggo semakan Sumasta tetap, nah, dikon perintah kok mundur, berarti mura'atul aula, mura'atul adab, aula wa afdal min mura'atil amr. Paham ya? Perintah guru kadang orang perlu dilakoni karena ada lebih tinggi dari perintah namanya adab. Paham ya? Salah ke ngantri mbek guru sampai ngaruh nek ngarep aja giliran. Nah, iku mestine murid paham ya kudu mundur, mura'atul adab lil ustaz. Tunggal lagi Rasulullah mundur Abu Bakar. Wis nek ora usah mundur. Abu Bakar nek hadis Bukhari mayasluhu libni Abi Quhafah ayakuna imaman ala Rasulillah. Abu Bakar ngono. Gak pantes anake Ibnu Abi Quhafah ora kok apakara anake sebab karo gurune. Paham ya? Sumasta khara Abu Bakar. Atas dawa. Sehingga aku tak angen-angen iki, pian-pian. Santri-santri gune gak nerangno sotok pinter-pinter ya apa ya muraatul adab apa piye piye roh iki guru kira guru roh sombedano iki masuk ke kuwatan saya kira ora enak mbos dunyane apa memang akhlak rendah sumastar bakar atas tawas engko siji kau bakar besok wa takon jamalan ngaji subhan nabi sallallahu alaihi wasallam suman sarafa kali-kali buyar sapa iku mau nabi nasolah faqala moko dawuh nabi ya Abu Bakar mau dapat kumana alika maka antas kutana tetep sira it amar tu perintah isu kae sira Abu Bakar maka lan nabi ku iki tara anak nabi ku apa iso ya salat sebab nabi ku apa bena ya Rasulullah yang dalam ngaji Rasulullah faqala Rasulullah mau dapat iku sira itu hal dengan insunkum aktarkum maka akhirnya tasbih calanan kok keplok-keplok ojo keplok manut dari sabane wong lanang iki ku nabe makanane man apa sen salat soteman ya wong lanang fali sabih mung tasbih momen bainahu maka sunne man iku ya sabah tasbih momen untuk kita apa kali tolak supaya iman wa inna tasbih ku nisa wa inna tasbih itu mesine skop keplok ojo metu suara iki ya kuali ada udah bisa adana dengan hadis Hazim qal Kudaiba hadis Yaqub bahwa Yaqub bin Abdul Rahman al-Qari kilahuma utakana Yaqub karo Abdul Aziz wa Nabi Hazim an Sa'al bin Sa'ad bin Sa'ad subhanahu hadis ma hadis sekolah itu nama hadis Abdul Aziz dari Yaqub faraf Abu Bakar dan faraf Abu Bakar faraf Abu Bakar apa amit yadah yang asal Abu Bakar fa amit dan kemuji Abu Bakar Allah wa raja mundur berkelan mundur wa ra'a dengan kajian Nabi ada kaum masuk cumendang sebab Abu Bakar susah فعادنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال عبد الله قال عبد الله قال ada sahal zaba tindakan sama Nabi Allah SAW alih mendamaikan Nabi Bani Ahmad bin Auf Ibn Syahad bin Marwan Uzad dan Nabai sampai ke Rawi Fajr yang lafal Fajr maka rawuh sama Rasulullah SAW para kemuka miyak bedah sama Nabi Rasul atau kau masa engkau cuma sama Nabi indah sof al-muqaddam kang ngarep wafi yang dalam sof al-muqaddam an wafi lan ikut dalam hadis surawi anak Abu Bakar koroja al-kafir Abu Bakar kembali Abu Bakar kelan mundur wafi dengan hadana Muhammad bin Rafi Hasan bin Ali al-Khulwan jami'an an Abdul Razak qala bin Rafi hadasna Abdul Razak qala Ahmad bin Jirat hadasana Ibnu Syu'ab an Sa'id bin Zaid an Urwah bin Mughirah bin Syu'bah Abu bin Awal Syu'bah Urwah tu enggolah abad ana Mughirah bin Syu'bah ibu Abu bin Mughirah pepelan ini ana usine kula Abu Mughirah bin Guzal barang sawu Mughirah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi karo bertabuk qala Mughirah fatabarruz
Mangka mayas sapa Rasulullah kibalal ing arah wisik. Fahamal tu muka ingsun mau tu Rasulullah idawatan ing wadah. Qabla sholatul fajri ing dalem salat fajar. Falamma jaa muka suwan kembali Rasulullah sallallahu ila marang ingsun. Aku muka tumbadang ingsun iku uriku. Iku ngesake ingsun layat ing atas Rasulullah berhitas wadah. Wa salam Nabi ati asal ya bisa sama Rasulullah sallallahu. Rasulullah wajib mati sama sahabat berangkat Nabi yuhriju. Ale mencalake Nabi jubah Nabi. Anjir Aisyah radhiyallahu anha. Doko mangka mepet apa jubah ada kau mangka papat apa kumat jubah iki. Apa lengan tangan lawan jubah Nabi Fathalah. Mangka bagian Nabi ada yang asal Nabi berjubah ada arja. Tetapi Nabi doa Nabi min asal arah jubah. Arah bisa dijub. Waga sahabat bahasa Nabi dira'ah ilul fatan semua tawada'ah kudu sama Nabi ala khufrah yang atas khufrah Nabi surah akbar Nabi kalau kira Pak Akbar itu maka madu ingsun Nabi hatan najidu menemukan kita anas kot jamu temen disiakin Nas Abdurrahman bin Auf sebab Nabi mau apa yang imami terlambat para jubai fasalah maka sholat Abdurrahman tahu ngareng Nas jadi imam maksudnya itu fadrika maka menemui Rasulullah idarokatan sholat tapi makmum ya Abdurrahman fasalah maka sholat sapa Rasulullah di ma'an nasi arakata ing rakaat al-akhirata ya fala masalah maka semangsane uluk salam sapa iku lahu Abdurrahman ngomong atus basa itu hal ini pernah Rasulullah sallallahu fa asya mongko ngakatake apa zalika apa mengkono qiyam Rasul karo nabi al-muslimin fa aksar atas subhanallah khawatir nabi duka ya fala maka demo ambungake sapa nabi sallallahu alaihi wasallam muga madhep nabi alaihi ing atas sahabat semua kala asantum berbuat baik sira kabeh apa laqad asabtum yakbitu untungake kelas apa an sallallahu salat sapa nas as-shalah li waqtiha dari imam kan salatnya mundur pada Abdul Amal as-salatu ala awali waqtiha bila kelahir Muhammad Rafi Al-Sulwani qala hadisna Dursyad al-Jurat qala hadisna Syahab bin Ismail bin Muhammad bin Sa'ad an Hamzah bin Ugirah hadisi ibad abad qala Ugirah aratu tahir Abdurrahman tidak kisah ngundurake Abdurrahman faqan nabi ta'hu ninggalake Abdurrahman wis terus ben dibawa Abdurrahman bab tasbih rajul utabah tangno maca tasbih wong lanang batas fikil mar'atilan kepok tangane wong wadon idanaba menimbang maing rajul karo mar'ah apa sa'ur salatu fi sholati ing dalem salat wa bi wa ilaihi qala adna Abu Bakar bin Abi Sulaim amr anaka tusyir bin harb wa adna Sufyan bin Rasulullah ha adna Harun bin Ma'ruf malah jahil qala Abu Nabi wa Yunus bin Syam Abu Sa'id bin Sayyid Abu Salamah bin Abdurrahman an-Nauma Sunnah Sa'id karo Salamah iku sampe hamba berada yakul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas yute tasbihul rijal atas fiku te kebra ikul nisa zata ma fi wajah mana qala bisyam qad aidu rijalan min al-ilm yusabihuna hal betas sebagai rijal isyara wa isyara sebagai rijal ya adna qata bin Sa'id qala adna Abu Dali Ali bin Iyad ha adna Abu Qurayb qala adna Abu Wa'id ha adna Ibrahim Abu Naisa bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawat wa an amas an bisalah an Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqaddim wa bi qala adam Abdul Rafi qala adam Abdul Rafi zaid qala Abu Rahman an Hammam an Hurairah sallallahu mutaqaddim wa zadana bi sabar bisalah babul amri tentang perintah bid'ah sesuatu anda kusi salat maksudnya sesuai prosedur wa itmami digunakan satu khusus anu dalam salat bila ada Abu Quraib Muhammad bin Ala al-Hamdani qala ada Musa ma'al Walid an Ibn Kathir an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maghburi an Abi Tabai qala Abu Sa'id an Abi Raqal salasat bin Naik wa tasawwur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surafa rabu sebenarnya qala qala Nabi Fulan ala tusil ana dalam berfirman salat rasul ala yandur antara ningali sebab musalli ida salat nek salat musalli kaifa musalli fa inna musalli nafsi musalli ini sallallahu alaihi wasallam tentunya ngalih sun min warai sahur Nabi itu madhep ngarep gurine ketok kalau usul kali ngalih sun beni aja ya sangka ngarep sun bila ada kejadian Said an Malik bin Anas an Abi Sinat an Arj an Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal tarana ning kiblat ya Allah ma yaf'alayya merasa mereka ingsun apa hukum kok sira kala yusudukum ini ingsun la arakum iku ningali ingsun itu mujizat Nabi
kuming sawara adhri ing dalem gune geger ingsun Ta'ala Muhammad bin Sallallahu alaihi wasallam qala adna Muhammad bin Ja'far qala adna Subah qala sabtu qala dari hadzu anna Nabi Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adu Nabi akimu bodho nek Rasul kelakon suwa arupa wasud fa Allah innal harakum mimbadi sangka sawise ingsun mesti kok gurine baru bapak kala mimbadi sangka sawise ingsun ida rakaat masjid itu apik soal aku kontrol tapi berarti boten khusuk itu khusuk to yen ana wong pidato kemenyek orang sholat liwat ada di loro itu berarti kan arah kusuk kanjeng Nabi ya karena mimpi ta'lim tarbiyah Abu Ghazal Asbah hadza Mu'adz yani Syamad al-Ha hadatsana Muhammad bin Sallallahu alaihi wasallam Nabi Adi Sa'id kelama naik kelama ya Ra'adi iku aku ada Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Daun Nabi Atimu yang menangkul aruku wa sujud Fa'ullah ini Allah ini sesuatu larak membadi dari sangka sausi keringsun tidak marokatum wa idha berjatuh Fa'ullah sisa ayat tidak marokatum wa idha jatuh Babu tahri misal ke imam haram di si imam Ambiru kain lalu kau sujud wa nabi mas pada ruang karujud Ya adna Abu Bakar Nabi Subhanahu alim nujir walam di berabar kawalam nujir kawalam wakala Abu Bakar Azana Ali bin Usair Al-Muhtar bin Fulful Ananas Tuhala Dawa Anas Salat naklan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari. Falamma qada maka selesai rampungake sapa Nabi salat akbala. Maka Nabi alaihi Nabi juga wajib Nabi faqala mengkodo Nabi ayuhan nas ini sesun iku amamaku. Ing dalem ngarsya ka fala tasbiku. Maka jadi sira kabeh nek sun biruku ala bisu ala bisu ala bisu ala kan biar. Fa ini itu arakum amami wa min khalfil barisu maqala Nabi waladi tumidat nafsu Muhammad qadiyallahu Muhammad Allah biya aladi la ra'aitu lamun tuan ningali sira kabeh ma ing kenyataan ra'aitu kang ingsun kaya kok roh apa tak tingali lha iku monggo dene guyu sira kabeh kalilan wala bagai itu menangis sira kabeh kasan kelan kalau amatur sapa sahabat wa ma ing apa ra'aita ningali panjenengan ya Rasulullah kala Nabi Surah itu dengan insun an jannata wan nar. Ada kutahan saat kau ada jerah ada rumah Aisyah berlahim ada dan lagi. Wah ada ikut fatijar apa walabil insiraf apa dawah walabil insiraf itu ada redaksi ini Jabir. Teliti ini Imam Muslim sampai mana ya? Ada halah bin sama Abu Rabi azan kutahan saat belum das kafir itulah. Halah Abu Rabi tebah. Ego an Ahmadin qala hadis Ahmad bin Zaid anu Ahmad bin Zaid an-Zawi qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaya sa'al rawat bi sebaladi wong yarfa kang di ngangkat sepana tidak sang sira aladi qabla imam wati ayo hawila ngerubah sebab Allah ini anjamane wong sing disi imam dirubah Allah rumubah rasa ing sira iman rasa himaran ing sira himar dirubah das himar hadza Muhammad an-Naqid wa bin Arab qala hadza Ismail bin Yunus an Muhammad iku imma fid dunya wa imma fil akhirah ngene ora usah mlete-mlete aku disibul balik yo tambah ganteng rupane ya sentene esuk ben tak ene mrai himar lah qala Abu Hurairah qala Rasul ora aman sapa ala di wong apa kang ngangkat ala di Rasul bi salat qabla imam ora aman ayo awil ayo mindah Allah surat ala di surat Jumat. Doa Abdurrahman bin Salam al-Jumahi Abdurrahman bin Rabi bin Muslim Sayyid al-Abi bin Muslim Adisna Ubaidullah bin Adina Habib ada barang Nabi Syuhada nama keadaan Ahmad bin Salam Kulum an Muhammad bin Zaid an Abu Rahman bin Salam bihada hadis Lera Nabi ada Rabi bin Muslim apa iki redaksi ini apa ayat jala lafal ayat jala Wijaka Allah wajah kulaman wajah himar babun nahiyah utai bab larangan anrafil basar sama angkat meripat solat orang oleh selain danga ilas sama fi solat tidak ada obatkan makruh ya pada saat dia dari sebab Abu Quraib qala adun Abu Awiyah al-Hamas bin Sa'id an Tamim bin Tarfah Al-Jabir bin Samurah qala Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layan daya yakti laran temen sebab aku amun ya bila-bila kaum yang berfauna kang potong angkat kaum asor yang melibat pada akwam jelas sampai lain itu salah ala tarsi utama konsekuensi orang bakal balik apa asor itu kaum utama melibatnya ngangkat terus saja ya ada Abu Dhair Amr bin Sa'ad qala Amr bin Sa'ad
Man adzana Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhi yakti padha leren temen sebab aku amun arah sama kate kaum absaru ing berabur ngale ada nek itu aku salah la soal atus tafanna utawa disambir diilangi apa peninggal pingane kaum babul amri dapat perintah bismillah tentang sholat wa nahi larangan bisyarah billah wa rafiha larangan kata tidak salah wa itmam sufu awal dan menyempurna anna bira-bira soal wali kakal dan kawitan wa tarasilan rapat fi dalam susuf wal amri perintah isimak dan kumpul bila kalau ada sana Abu Bakar bin Syabab Abu Bakar qala Abu Quraib ada sana Abu Awi al-Amas al-Usayd bin Rafi an-Amr bin Darabah Anjabir sama qala Jabir kharaja yas'alna Rasulullah sallam qala qad Rasulullah ma tabaqi bi arakum alene ayi suruh kabeh rafi itu ale padha ngangkat tangan suruh kabeh ka anak ka sunni qala ayi pada Bukhari ku pira-pira buntute jaran sumsun kang obah-obah aja ngono wis ngono padha ageng sira kabeh salat kala dawuh sapa rawi summa kharaja sapa nabi alaihi farwa maka berjan sapa nabi nek kita halakon hale padha gawe hubungan majelis bakala padha mali arakum izina hale padha berpencar-pencar kala rawi summa kharaja yas nabi alaina bakala nabi ala tasufun bahaya padha baris sira kabeh kamat asufu kaya berbaris sapa malaikat inda rabbil dari bentuk malaikat Baguna matur kita ya Rasulullah bagaimana kita malaikat darab ya. Dari malaikat penjenubi. Kalau ada Nabi dari malaikat kan jeng yuti mau nanya berbagai malaikat asufur alu apa? Sof pertama kudu rapat terpenuhi. Beta Rasulullah padha rapat sapa malaikat di sofi. Bila adanya Abu Sa'id al-Asad al-Adza wa adanya Sa'id bin Ibrahim apa Isa bin Yusuf al-Adza wa Waqi'a karo Isa. Jami' al-Asad bin Hadatsana Amas bin al-Isnad bin hadis mutaqaddim. Bila kalau ada nama bahkan Nabi Syabab kalau ada nama An Misarha wa ada Abu Quraib Allah itu terdeteksi kalau ada Abu Quraib kalau Abu Quraib apa naib Abu Zaid An Misar ada Zubairullah bin Qibti An Jabir bin Samurah kalau Jabir kuna anak kita ikut soleh nama Rasulullah SAW kuna ucap kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misyarah Tuhan itu dia digelar sabila jadi pen maring dua sisi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama ingate sapa tumin apa iman sira kabeh bi itu kelantaran sira kabeh karena kau sendiri kulamu aidi adnabu khailan aduh kok tumiun aja kan padha gawe isyarah sira kabeh bi itu karena aidi ku adnabu khailan kebundut-bundut jaran sumsen kang apa-apa namanya fa'atukum ayat doa dan menaruh sebuah jatuh zahat ala fadi dure rasa apa alahi itu zahat rubatin manwong alawi ase segede musalli wa simali lan kiwane musalli ayo ada ma'am Qasim bin Zakaria qala ada Ubaidullah bin Musa al-Israil al-Murad yani Muqazzaz an Ubaidullah an Jabir bin Samurah Qala Jabir, salaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna kalau kita salam nasam kita kunna engko isyarah kita kulna isyarah kita bi aidina lan kita. Assalamualaikum wa nadharu kali kali nama kita suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agala kadu Rasulullah mau dapat kesanukum. Tujiruna pada isyarah saka bi aidikum ka anna ka aidi ba adna bu khailin. Iku pira-pira buntu jaran sumsen ga ba ida assalamualaikum wal tafid. Maka becek oleh ahad ila sahabi saya ahad walayu merasa isyarah ahad bisa bili kelanta biar dikelantani ahad bila kalau ada bagai Nabi Syawal kalau ada Abdullah bin Idris ada ini ada Ma'mar ada Mas'ud kalau Mas'ud kana Rasulullah sallam ego yamsah usap sabar Rasul manaki banae budak wong salat wa yaqulu dilus-lus istawu cicik sira kabeh wala tahtalifu aja selang-seling ora lurus sira kabeh nang ana selang-seling padane mung selang-seling apa kulo tutu ali-aliyane supaya nyandingi ingsun mingkum sabaul ahlam mung sing balik-balik wenuh sumaladina wa kaya lunang nyanding sapa adnahum min qalaul ahlam radhiyallahu kala busud fa'adum aliyam apa perbedaan apa selang-selingnya mau gak lurus apa baris ora lurus
Qabila ada Ishaq qala abana Jalha hadatsana qala hadza ibnu Hasram abana Isa yani ibnu Ha qala hadatsana Umar ibnu Abi Umar qala hadza ibnu Yana bin Sana hadis mutaqaddim hadana Yahya bin Habib al-Ariz wa Shalih bin Hatim bin Watan upamane qala hadza hadisna al-hada an-nabi bashar an-Ibrahim qama an Abdul Malik qala Abdullah qala Rasulullah liyaliyani nya becik nyandingi mendekati ning ingsun minkum sebab ahlam maksud duwene akal jangkep wanuha sumalagri Allah taala bayakum lan menghindari sira kabeh wahai syatil aswaqi ing aramene pasar salat kok rame kok pasar Muhammad bin Bashar qala Muhammad bin Bashar adzana Muhammad bin Ja'far adzana Subah qala Subah saya itu dari hadis saya melihatkan sebab pada al-Ismail qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu padha mbaan jejegake saka sufakum fa inna taswiyat as-safi monggo nglurusake saf ekah min dalam salah bila ada Syaiban bin Farruh qala ada Abdul Waris an Abdul Aziz wa Abdul Aziz bin Syaiban an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Aziz fa inna zalba'arakum khalfadul dalam ini kekeringan Bila kalau ada Muhammad bin Rafi, kalau ada Abdul Razak, kalau ada Muhammad An-Naman bin Nabi, kalau ada Ustaz Rahman. Ada Ustaz Iqadis, ma'ikwa ada sanai kita sebab bula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bula hadis hadis. Wa qala, utawa wala qala qala. Dawuh sapa Nabi, akimu padha lurusake sira kabeh as-safa. Bi sholati ing dalem salat. Fa ila iqamatus shaf iku min husni salat. Wabi le kalau ada Abu Bakar bin Abi Syuhad Abu Dar bin Subah ada sana Muhammad bin Musanna bin Bashar qala dawuh sahabat Ibnu Bashar ka Rasulullah ada Muhammad bin Ja'far ada Syubah an Amr bin Murrah qala dawuh sahabat Sami bin Salim bin Abi Ja'ad al-Ghatafani qala dawuh sahabat Salim Sami bin Nu'man bin Nasir qala Nu'man sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawuna yakti padha dicekake ngusake surah kabeh utawa nyelang-nyeling temen sapa Allahu baina wujuhikum ing damadane wajah-wajah sira kabeh. Terus berapa tuh? Wis. Berapa tuh muslim lho, berapa tak susum. Kok. Soalnya orang jelas lagi, orang cilet ya. Ada yang benar kalau ahli wahai sama ahli sama benar kalau sama tu nama bahasa kakul karena Rasulullah SAW sawi ikut merusake Rasul subhana katakan nawi sawi sehingga merusake Nabi biar kelan sufuf al-qadah ing panah hatta roha al-qidah ing panah hatta roha ngai Nabi ana sun kot akalna temenal ing sunan kita subhanahu sama Nabi yaman pakomang jumeng Nabi hatta kada meh Nabi kabeh Fara'am kali Nabi Rajan Badian hale metongol maksud barisane gak lurus metongol ketok mun apa dulu dadan raja nasah kalam kode Nabi ibadallah la tusawuna jadi padha ngusake sira kabeh sufakum ali khalifana tekne bakal nyelang-nyeling sapa Allah baina wujuhikum la ada asal Rabi Abu Bakar bin Syurah qala azna Mutaibah bin Sa'id bin Abu Awan sama kata Sa'ad Yahya bin Yahya qala dawa sabaya qala ta'ala Malik al-Sumai maula bin Abu Bakar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu lamun ta'ala sab'a an-nas ma in perkara pinita indah dan kaya kok wong ku roh fadilah azan karo fasofil awal thumma lam yajidu monggo ora menemukan sapa nas ing saf utawa azan ila ayasta himu ya kecuali arep ora padha berundian sapa iku lanas ala ing atase adzan karo sop awal las tamu atau undian atau oyo-oyoan ya iki sapa kok sampai ngono bareng ngerti ini ketemu Kanjeng Nabi wala ya lamun tawara sapa iku lanas ma ing perkara fit tahjiri ing dalem at-tahjir budal isuk ing dalem salat Jumat
Las tabaku mongko cepet-cepetan nas ilahi maring tahjir. Wa lamun arus benas maing keutamaan fil atama ing bisa subhi. La tau mongko itu padha nglakoni sapa nas maing bisa karo subah. Bil walau habar senajan iku ngesot. Nek yo ngesot tapi ngesot mancal sarong kodok terus wae. Ada sebenarnya serang gedek lah. Baru ada Abu Lasyab, ana bin Nadha alam, anda bisa itu. Ana Rasulullah Qur'an. Bersali sapa Rasulullah bi ashabi inda sahabatina. Ta'awur yang terlambat. Faqala qad Nabi lahu maring ashab. Takon tamu maju sira kabeh, Pak. Tamu mongko anut sira kabeh biklan ingsun. Wal ya'tama lan anut bikum kasih sapa man wong ba'dakum layazal. Senantiasa sapa kaum iku ya ta'akhiruna. Padha kari kaum atayu akhirah sing kahirake hum Allah fil jannah uta rahmat. Kari salat sebenarnya swarga ya kari. Mungkin sauri pun dunya kari, ha? Wae wong do sugih ki urus dhewe. Wae wong do untuk bojo ki ya untuk bojo dhewe upama. Wah, mari senam ibadah sing salahno nasib. Nasibmu ya dapurmu dhewe iku. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Gue ada Allah min iki hatta yuakhirullahu al-akhir fil rahmah wal fadl. Sawan kana fid dunya wa fil akhirat. Tahu ya? Ada cengering-ngering salat kekinan di darus salat ila salat. Kalau lagi tong gerak oh ya cucu macet sih. Anna Allah bin Abdurrahman dari Bukal Adam Muhammad doa al-Taqasyu. Ada bisu nama Rasulullah Anjari. Bila bisa dikal. Habis saya terang bersama Rasulullah SAW kaum kaum. Fema akhir masjid yang dalam guri masjid. Ada kajian bersama ikulah mau Jurairi minta banati saya Abdul Asyab. Jurairi kan rawi kene Abdul Asyab rawi dhuwur aja mana aku nah hadis mutaqaddim golek dhewe kesuwen mari. Hadisna Ibrahim bin Dinar Ahmad bin Arab al-Wasiti qala hadisna Amr bin Haytham wa qatan hadisna Sufyan qatan khalas Nabi Rafi' Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawa sapa Nabi Allah Ta'ala mulawun tawa Rasul kabeh ya lamun Rasul nas maing pahala bisofil muqaddam sapa yang didul pertama. Laka to kana apa iku lama usaf iku Qur'an diundi. Wa qabla harbi as-safal awal lamun nura ing pahala saf as-safi awal pahala saf yang pertama. Maka ora ana saf ila Qur'an. Ada Zuhair bin Harb, ada Najair Nabi Rasulullah kalau Rasulullah sallallahu khairu subuli jauh dari paling api barisane makmum lanang awal ayu kawitane sufuh basar wa utai alane sufuf akhir wa akhir sufuf kadang wedok sing apik sop terakhir ini dengan arti skema zaman Rasulullah itu salat itu wong lanang kok arep wong wedok kok nguri wong lanang paham ya baru sebenarnya saya akhir ku sufuf basar wa utai alane sufuf awal kawitane sufuf Anda ben saya kenapa nek sop wong wedok sing apik ning nguri ya ben gak patut cedak karo tulkijo paham ya lain nek wong lanang sing apik sop ning ngarep ning nguri kok cedak tulkim nah ada mu aku teh babin saya kalau ada Abdul Aziz Sa'di ad-Darawardiyah al-Zuhail bi hadzal isnad babu amrin nisa al-musalliyat utai perang nomor yang kami wadon kang dostot baru arijal indah muni wong lanang ala yarfa'na ora ento ngangkat sapa iku lan nisa rusan ing boro-boro sila nisa mina sujud hatta yarfa'a ngangkat sapa arijal bila ana Abu Bakar bin Abi Syaibah kelati waqi Sufyan an Nabi Hazim an Salim sahih kala dawa sahal laqad ra'aytu arijal akiti usrin hale padha nalani sarung dari jan Ustaz biyan hale uban gasire min dikil usri karena mapete sarung khalfan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Faqala qail ya masani sala tarfa'na. Ojo angkat sira kabeh rusakuna ing sira kabeh. Dadi wong lanang ya sedurunge ngangkat sira kok sujud masan. Wong wedok aja ngangkat sik. Ben apa? Ben darah aurate wong lanang. Paham? Ini jenis skemane sak kelas sak campur mesti lanang ngarep wedok nguri pintu berbeda tapi ya. Pintunya bodoh ya sawah kana. Latar farusa guna ada erfa sehingga separijal.
Babu khurujin nisa utai bab mutune birawatan ilal masajid. Ingat kumo il dalam taratab dalam nakala ditimbulake alih khurujin nisa. Wa fitnatun apa kehuruhan kerusakan. Nisa iku latah rujuk. Ora oleh mutune sak mutayyibatan. Hale mengenakan parfum. Kira parfum tok wedaan, celaan, sedunan, livenan, budal sekolah. Aliyah cek mukhadir masuk cawe itu wedaan. Iku apa so tapi wah bener. Artis ora gadek. Saya itu sebagai suci naget sesuai penura kok malah sempat kono sempat kene lewat serebel kok jero. Wah. Naget. Iku mono haram kok mau lakoni. Lah serah iku haram kok dilakoni. Perkara cilik yang lakoni terus cilik artinya dianggap rutinitas. Ada aruna kedua Zuhair bin Harb Jambian bin Uyainah kan Zuhair. Ada Sufyan bin Uyainah Azuri. Sami Azuri Saliman yuhadisu ada cerita Salim anak. Abdul Ghani kage sapa Salim bin Hadis an-Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sta'danat nalika izin adakum supaya imra'atuhu. Tujuh wadane ilal masjid wala yamna. Aja nglarang salat ing kelemahan. Coba larang, tapi Sayyidah Aisyah ngerot kok Nabi pirsa keadaan saiki mesti yang larang karena fitnahnya lebih tinggi apa meneh saiki. Ada malah bin Yahya ka ahmana ibnu Wahab qala bin Yunus bin Syihab qala Amr Salam bin Abdullah anna Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna wajh larang sira kabeh nisa agum ing wadon-wadon sing nisa iku sing bojone jan ya al masajid ing pira-pira masjid idza sta'dzannaku dan akan minta izin sama nisaku misal kabeh ilaiha maring masjid. Jadi sampai mau tolak, mau larang, kala doro, kala mau kau. Sebab Bilal bin Abdullah wallahi demi Allah dalam na'urna. Yang ting larang temen ingsun naik lanisa. Kala dawuh. Sabarawi. Bilal ngono Abdullah bin Umar marani. Fa'akbala mongko madhep alih kesimpulan sama Abdullah bin Umar. Fasabah mongko mengata-ngatai karena demi keilmuan ini. Sebab Abdullah bin Bilal sabang lan mengata-ngatai saya akan ol. Mas sami itu orang muslim Abdullah sabah. Hal ini si Abdullah bin Bilal musabban bisa kamu sabku tahu orang Abdullah bin Umar musuh kayak ngono. Waqala ngucap Abdullah bin Umar karena mempertahankan Abdullah bin Umar terserang mutasaddid bi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari 3 lembar lebih menceritakan getolnya Abdullah bin Umar mencari athar nubuwah, jejak-jejak Nabi. Terus ini salat tempat yang pernah disolati Kanjeng Nabi. Terus dia muni wah, Ibnu Umar iku ora dalil sing dalil Nabi ya sauni. Nek itu hadis kondi paham kok sapa? Terus nang. Kalau aku juga Rasulullah ya takulu ngucap sira wallahi aku iki hadis kok Rasulullah lho kok sampean lo Bilal muni wallahi lam na'udna ku dalilem kok apa. Haditsna Muhammad bin Abdullah bin Umar qala adna Abi bin qala haditsna Ubaidullah an Nafi bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u aja larang sira kabeh ima Allahi ing wadon-wadone Allah masajidallah. Padahal jangan lampu deh. Terus macamnya jam ini lagi, jamku cocok orang lagi. Setengah api itu ya. Kok orang muda-muda ini. Berarti lagi sak jaman ngaji. Iya. Ada yang menurut Nabi kalau ada alhamdulillah kalau sampai Islam yakut. Sahabat Ibnu Umar yaqulu Ibnu Umar sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza stadana minta izin kum sabani sahabu masjid fa'adadu lahunna. Berikan izin silakan nisa. Hadza Abu Hurairah hadis Abu Awiyah an Amas. An Bujaid an Ibnu Umar qala Rasulullah la tamnawu larang sira kabeh anisa ayu wadon-wadon khuruji minal masjid bilal ila ma'rif. Faqala Ibnu Abdullah bin Umar la nadahunna orang membiarkan kita ini sak putrane dhewe. Ya rujina halim miyatu ini sak. Baita khidna moga ngalami sak ulah kurus dagulan ing kerusakan. Masyaallah. Kala rawi fazabaru mongko nyentak urusane ora perkara apa.
Melanggar hadis Rasulullah. Mungkin mutane pertimbangan saniki nus zaman kok ngeten, zaman dibiyen saniki lah malah ngotan-ngotan. Nah, benar ya. Taib waqala dawu Jamarawi. Waqala dawu Ibnu Umar. Aku ngucap ingsun, qala Rasulullah, aku dawuh dadi Nabi kok buat aku lana dauna. Dua purem kira-kira ngono wae, Mbak. Duka-duka iki. Adna Ali bin Hasan bin Aisyah bin Yunus al-Amal dan bersamaan pada hadis Abu Muawiyah. Jadi kalau hero sahabat ni banyak lah ulama waris seperti ini ya. Ada Muhammad bin Hatim bin Rafi qala hadana sababah hadana Warqa an Amr an Mujahid bin Umar qala Rasulullah SAW. Makanya termasuk pesan Said Muhammad itu, jika kamu nanti pulang di kampung ada kiai ustadz itu keras dalam hukum. Harus kenapa? Barangkali kerasnya itu karena punya giroh tamasuk pada Islam yang kuat. Senajan ngomong ora patok pinter. Jadi berapa pinter kok dapurun kabeh halal niku paham ta ya. Itulah intelektual tanda kutip. Buah intelektual pesanan. Paham ta ya. Jadi dewe sama tak angen-angen dia bener. Nek ana wong kadang kok ana wong ilmune ra akeh tapi cekak dengan nyekel Islam taufik ngono masyaallah. Ana wong niku murtad. Haram. Hormati itu. Barangkali itu giroe karo Islam. Cawe tok metu kunjan ya Allah qad kada lah tapi kharaja anil Islam urung murtad ape ngono ae. Paham ta ya? Hormati itu, hormati. Ya pesenku ya nomorku ya hormati. Barangkali kowe senajan luwih pinter tapi kowe belas ra gira. Ki piye Islam kok dinyalah wong Gusti Allah, ora susah. Dapur dagelan ora kiai ora paham ta ya. Izanu. Ngidini sira kabeh Indonesia ngono ku ditiru wong akeh. Ora ndek ilmu sing niru iku. Wa itu di aktaman fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya Allah hati-hati. Izanu ngidini sira kabeh Indonesia bilal malam hari wong ilal masjid dewe Nabi. Bakala Ibnu Nabi nek kutha meper gak apa-apa lah nek adoh to langsung pakai mobil sak keluarga luwih apik ya. Goncekan mbek bujum. Bakala Ibnu Nabi Ibnu Umar. Yuqala waqid sini waqid. Idan nalikane mengkono kala Rasul Nabi yatakhidna lu nek yani idan nalikane idnu linisa billahi la masjid wedok kamu ijini yatakhidna. Gunakake sapa nisa kula khuna masjid gagulan ing kerustaan. Dijirke. Wah, kok wedok biyen gak macamne saiki ne ya salat Id. Ku jane ku salat Id iku ape salat apa pamer. Paham ta ya? Utang raine do luteng kabeh paham ta ya? Meyak terus guyon cekek kayak barisan bebek. Paham ta ya? Nek kula wis ketemu dagelan iki cara personal Abdullah bin Umar no yo meralat ya maksudnya rata ini. Wis aja rusak tenan sampeyan iki. Nah, ya. Kala dawu sapa rawi fatul pamukul ya Ibnu Umar fi sadrin dalem dadane waladu. Anake dipukul jenenge waket dua poro. Wa kala Ibnu Umar, wa hadithuka an Rasulillah wa taqulullah. Aku ngomong dawuh Nabi kok sampean muni nolak isyad ya walad. Adna bin Abdullah bin Yazid al-Mukri. Sa'id yani bin Ayyub adana Akab bin Abdullah bin Umar an Nabi sangga bapake Bilal kala dawuh sapa rupane sapa jong Abdullah bin Umar kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna wajhu ngalangi sira kabeh anisa hududahunna ing bagian-bagian nisa minal masjid ida stadil dan nalika minta izin sama nisa kum sira kabeh kala bila wallahi Allah lamna yakti bakal nglarang teman kita nek nisa Faqala muga matur lahu maring kanjeng sapa ku lemaro laring ku lama sapa Bilal anake ada rawinya Waqid oleh versi Bilal aku lu ngucap ing qala Rasulullah wa taqul ngucap sira anta sira lanam nahunna la ada Harun bin Sa'id al-Aili la ada Abarad la tamna'u al-nisa hududahunna bil masajid la Nabi an Muslim bin Sa'id an Zainab as-Saqafiyah kanat ikona Zainab kudu hadis beriwayatkan Zainab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu satune kula Nabi kala ida syahida nalikane teka sapa idahun nasasili sira kabeh nisa alisa fa tatayyab mangko juminyaan rungokno
Nyaan wedak wa ma ila dzalik. Tilkal lailah yang mengkono malam. Rada buku kan ini dijelas oleh fikih kok hadis ini iki. Tetaya niku sampai orang munyaan ya ora, kelambinan apik ya ora, tapi ora oleh metu. Wonge banget ayune ora oleh metu. Paham ya? Tapi nek lanang banget gantenge metu biasa. Karena sing larang itu paham ya. Jadi piye ku ya mbuh. Kecuali nek peserta salate akeh wong wedok 1000 wong lanang kok 5. Wala mati dadak iki. Aba bisa bagi ya bin Sa'id kata Muhammad bin Hajar hadis ini bukan bin Abdullah bin Bus Zaid bin Zainab imra'ati Abdillah qalat Zainab kala mendawilah nama kita sebuah Rasulullah idza syahida tidak beramal wala tamassa jangan menyentuh ihdati banding nyawangi. La adna ya bin Yahya Ishaq bin Ibrahim qala ya abarna Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Farwah an Yazid bin Husayfah an Busr bin Sa'id an Abi Rakal qala Rasulullah ayu mamra'atin niku asobat iku mekenani imra'ah bakhuran ing menyan fala tasyad menyan minyak ya kaya dihubungi makna alisa al-akhirah adna berarti isya ka maghrib hay alisa ula jadi pada maghrib adna Abdullah bin Maslamah bin Qanab pada hadisnya jadi bila ada ya bahwa Abdullah bin Sa'id dan Amr bin Abdurrahman anna sudah Amr itu sama ayas dan zaujan Nabi Abdurrahman bin Abu Bakar di Amrah di ponane Sayyidah Aisyah. Takulu ngucap sapa Sayyidah Aisyah, la anna Rasulullah lagi pendapat Sayyidah Aisyah setelah Nabi wafat. Beda kalau pendapatnya Abdullah bin Umar ya. Lamun tetep nek Abu Umar senajan kondisi ini tetep wong wedok ben nek masjid cara Sayyidah Aisyah la anna. Lamun tetep apa dulu Sayyidah Aisyah itu seorang mujtahidah. Tetap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran ningali sapa Rasulullah. Ma ing kelakuan ada sakang padha nglakoni iki saiki ne gemacak ra karu-karuan lamanaan. Maka yang tine nyegah Nabi Yunani sal masjid kama melihat Bani Israil. Kalau fakultu li amrah anisa Bani Israil kemudian al masjid kalat amrah na'am ya. Bila kalau ada Muhammad bin Sana kalau ada alhamdulillah hadianim asaqafiyah qala wa ada na'am Allah kita hadin Sufyan bin Uyainah kalau ada Abu Bakar bin Abi Syaibah ada Abu Wahid Ahmad kalau ada Sana Ishaq bin Ibrahim kalau Abu Ishaq bin Syukulu bin Ruwat ada bin Sa'id bin Ishaq misalnya pada itu Bilal Abu Tawassud bab sedengan fil qiraati dalam bacaan bis salat inda usat al jahriyah kang diwaca bandar bainal jari dengan indah dari bantu wa ison non indah khafa lan kana kuwatir sapa musolli minal jari maksadan ing kerusakan. Bila ada Abu Ja'war wa Ahmad bin Subah Amr an-Nakid zaman Husaim qala bin Subah ada Husaim Abar qala abna Abu Bishr dan Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala azwajal wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha aja batal sira kae kelan salat sira wala tawil aja lan sira bi ha kelan salatik qala taib dawuh sapa Ibnu Abbas nazalat umur surat wala tajar ayat wala tajar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mutawari iku masih sembunyi-sembunyi di Makkah. Karena mengko sapa Nabi bidah sallallahu alaihi wasallam rafa'a maka banterake sapa Nabi soto ing Nabi bidzalikal Qur'an. Fa idza sami adzalika ing Qur'an sapa al-musyrikun sabbu sebab nek dibanterno wong musyrikin krungu Qur'an dipisah-pisahi maka mengata-ngata musyrikun Al-Qur'an. Wa man anzalahu wa man ja'abihi lan miso-miso siji Quran ing wong dat Gusti Allah anzala kana man Allah ing Quran wa man lan wajah kang tegawa dari Muhammad mandiri iklan Quran. Faqala maka dawuh sapa Allah taala li nabi maring nabine Gusti Allah wala tajhar bisolatika fayasma muka sebab kono sebab musyrikuna qiraatak wala tukhafit ajalan biasa salat anasabik asbi memperdengarkan bacaan sirah mukalla mau asabak Al-Qur'an tapi wala tajhar aja banter lagi sudah kelan kok banter ngono bab tagilan gula sirah Muhammad bin dalika antara jahr karo ikulah mukhafatah sabilan intalam ayaqulu dawuh sapa ikulah mau Gusti Allah binal jari wal mukhafatah
Ada Yahya bin Yahya qala akhbarana Zakaria ada Yahya bin Yahya qala akhbarana Yahya bin Zakaria an Hisham bin Urwah an Nabi bin Hisham an Aisyah fi qali as-salat tajri salat kal tasbih qala dawu sabai kala mau Aisyah unzila tuturake bahada ikilah mau ayat doa ada Qutaibah donga ora ada salat donga jebanter-banter aja kelonan ada Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad Yani bin Zaid versi Aisyah ya. Kalau ada Abu Bakar, sedurunge wae jelas salat ya. Riwayat coba Ibnu Abbas. Ada Abu Samaki, kalau ada Abu Quraib, kalau ada Muawiyah kulum riwayat iku Syam bin Zakaria. Babul istima' ngurungake simak bil Qur'ani bil qiraati bari bacaan Quran. Kalau ada Abu bin Sa'id Abu Bakar bin Abi Sa'id bin Ibrahim kulum riwayat Eka an Jarir qala Abu Bakar ada Jarir bin Abdul Mad an Usa bin Abi Aisyah an Sayyid Jubair bin Abbas qala ta'ala ala tuharrik bi lisanak aja gerakno sira Muhammad di iklan Quran lisanak qala ada Usman bin Abbas kana Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam iku danazana kare dulur ayat Nabi sallallahu Jibril wahyi kan moko Nabi iku masangka bima yuhariku gerakake sapa Nabi bihi kelawan Quran lisana wasyafat lan tutur nek kanjeng lambe ya fastadu mongko dadi rasa abot apa tahrikul lisan karo sapa teh alaihi ing atase Jibril ya alaihi ate kanjeng Nabi ya fakana mongko ana bodalika apa istidad iku yo rafu dikawula istidad mun Nabi fan salam korona kesuwa Allah la tu hari kau cenderung rasa bilisan elita sirah litak jalan supaya kesusirah dengan Quran terus ada yang disebut Quran inna alaina jam'ah kumpulan Quran wa Quran alana ya kulamu kumpulan Quran inna alaina apa najma'ah kumpulan kita wa Quran bisa dikain dalam satu sirah wa Quran lan yo kumpulan kulamu Quran faidah karena nalikane macake kita Quran fatabi mongko ikuti sira Quran baca Quran qala dawu Allah anzalnahu dunake ingsun Allah ing Quran fastami mongko ngrungokake sira lahu maring Quran inna alaina bayna Quran anu bayyana jake ketahui Quran bilisane fagana mongko ana sapa nabi iku idaatan nek ngrawuh ing nabi sapa Jibril atraka mongko ndingklokake sapa nabi faida dahaka mungkin lunga sapa Jibril qara'a mongko maca sapa kanjeng nabi bu ing Quran kama wa'ada kaya janji ing nabi sapa Allah wa bi hadza Qutaibah bin Sa'id wa hadza Abu Awana an Musa bin Abi Aisan Sa'id bin Jubair Ali bin Abbas bi qalihi dawi Allah la tuharik bi lisanak ditajal bi qala dawu sapa iku la mau Ibnu Abbas kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iku yo ali juga nandangi sapa Nabi binatan sih siddatan ing kepayan kana Nabi hari gurake Nabi syafatah bakala dawi liman Ibnu Abbas ana utahe sunniku hariku coba Ibnu Abbas gerak-gerak lambe ku be abotan lumane syafatah kama kana wasmaku yo hari gurake Nabi syafatah bakala Said ana utahe sunniku hariku gerakan syafatah kama kana Nabi ku hariku mah faroka mongko gerakake sapa Nabi syafatah fan ing syafatah kan Nabi fan sallallahu taala la tuharik bihi kelahan Quran lisanak tak jala bihi Quran in aja Quran kala tegese Daud bin Abbas jam'ahu tegese mulai Quran fi sadrika ing dalem ati surah suma taqra'uhu maca surah Al-Quran fa itu kala dawu sampai ke Gusti Allah ya faida qara'na maca kita Al-Quran fatabi mongko ngikuti sira aja susu Qur'anahu bacaane kula Quran kala apa Allah pastami ngrungokno sira wa ansib lan ngrungokno sira summa inna ayat takra'ah maca sira kula mau nakra apa takra'ah ing Quran kala dawuh Ibnu Abbas maka anu sapa Rasulullah iku datan kan Rasul Jibril istama'a mongko midhangetaken Nabi
Faidan tolaka lunga Jibril Qur'an muga maca ing Qur'an sapa Nabi kama Qur'an maca ake Jibril ing Qur'an elan Nabi. Babul jahil barang banter bil Qur'an lan bacaan fisubi wal qiraah. Lan bab maca ake al jinni. Pilih kala hadisana Syaiban bin Farruh wa Abu Awana an Bishr an Sa'id bin Jubair bin Abbas qala Daud bin Abbas maka ora ma sapa Rasulullah al jin. Pamaruah menurut saya Nabi wajib kana wong iso ndelok setan gak ana. Bentuk asline lho, tapi nek berubah-ubah bentuk iso. Innahu yarakum huwa wa qabuluhu wa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Setan bisa melihat kamu, kamu enggak bisa melihat mereka. Nabi aja begitu, saya mau. Tapi Nabi pernah di hadis Bukhari ape nyancang setan ifrit. Cuma terus iling dawe Sulaiman itu otoritasnya Sulaiman. Jadi Nabi mampu, tapi nekene Nabi dawuh wa mar'ahum versinya Abdullah bin Abbas. Intalaka berangkat sama Rasulullah fi taifatin ing dalam kelompok bin ashabi sahabat Nabi. Amidina hayna ila suki ukado. Waqat hila lan temen den halange bena syaitan dan bena khabar sama. Info langit bin setan iku iso munggah curi dengar info Gusti Allah yang dititahkan ke malaikat. Wa usatan dikirimkan alim syaitan apa asupira-pira bintang. Farajaat barang ngono waktu itu terputus informasi langit. Nah informasi itu yang disampaikan para ke orang-orang pintar, dukun-dukun sing sok ramal macam-macam yang dalek. Farajaat semua syaitan lakau kami syaitan. Faqalu maka ngucap sapa ikulah mau kaum. Setan itu ono delegasi ini bagian nyolong informasi langit, Cuk. Faqalu kaum maling ana delegasi nih, paham ya? Mau te polaku, lho kok do mulai ana apa kledreng mulai. Kalau matur sapa saya atin. Khilatin alang apa bena khabari sama. Wah, betul sakit nyolong informasi sama ki jinda. Wah, harus latin kirim duncal diantem no ae apa sepuluh lintang. Kalau matur sapa kau. Duh, mana ora ana te kono khilaf bena sama illa min syai'. Wah, kok biasa li iso nyolong seekor iso, pasti ada peristiwa lain yang menghalangi. Hadis yang tidak bosan. Fadlu mongko padha melakukan perjalanan sira kabeh masyariqal ardi. Ing arah wetane bumi magari balan arah kulone bumi. Fanzuru mongko padha ningali sira kabeh mak ing iku apa adalah teklah penyebab halaka ngalange ala di benana wa bena qabri sama. Fanzala mau berangkat sapa sayatin. Ya tribuna ale padha melalang buana sapa kula sayatin. Masyariqal ardi ing bumi bagian wetan wa magharib alah kulone ard. Famarra mongko liwatan sapa an-nafaru wong akeh alane kang akhod. Kang alap ala dengan nahwati ama ing arah tihama. Wa wa halu tawi nahu tihama iku binahlin ing dalam kebun kurma. Ing dalam daerah Nakhl, sudah ira. Amidina naja ila sudukan. Wa wa nabi iku sholli sholat nabi ashabi sholat fajr. Ngono mau nesu. Daerah Nakhl Nabi sholat subuh. Falamma sampai kurungu sampai kulamu syayatin Al-Quran istama'u monggo ngrungokake syayatin. Nek sampe kurungu biasa orang serius. Nah istima' itu mendengarkan dengan serius. Paham ya? Syayatin wakol. Terus padha ngucap sadar terus nyimpulno lho iki sing gara-gara kene gak iso nyolong informasi langit ya iki. Hadza utai kilahmu. Iki ku aladul qara halaka aladi. Ya mau kirain Nabi mau Quran mau pas surat baina khabir sam. Faraju kembali bersyahadin la qaumi mari qaumi syahadin. Maka lu muga padha lak ngucap sapa syahadin laporan dah ambek bos. Kaum kita inna sunna kita ku sami'na. Mendengarkan kita Quran dengan ajaban, bacaan yang menakjubkan. Ya jika mengarahkan apa Quran ila rusdi maling kebenaran. Fa amanna liman kita berikan Quran. Wa la musyrika ora memusyrikkan kita bi rabbina dan ing Tuhan apapun. Fa anzalallahu ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunake ayat qul ukhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kalau mengucap sira ukhiya diwahyukan ilayya annahu kelakuan istama'a nafarun kelompok minal jin syaitan sedulur kaum. Berada Muhammad bin Sallallahu alaihi Abdul Ala Ad-Daud an Amir qala Amir sa'altu al-qama hal kana ana ta'ala sebelum masuk itu syaitan iku nyekseni masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah bermaksud waktu itu tahu
ikut sama Nabi kala dawuh sapa iku lah mau rawi faqala mengko dawuh sapa Alqamah ana uta ingsun saal tu dalam temas aku tau takok fakultu hal saya tak adun ku ma Rasulullah la yatalcin kala dawuh Ibnu Mas'ud la ora gak ono wis walakin temen kono kita guna kita iku ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin ing dalam suatu malam fatafaqatna mengko kelangan kita tuh marmara Nabi ka ono ing lakati Nabi fal tamas namo mencari kita Nabi fil audiyat di jurang wasya bilang lereng-lereng gunung fakulna mengucap sakira ustutu ragilah utawa dan limpe utawa ustutu ra digo mlayu jin sapa Nabi atau dilimpe sapa Nabi kala dawuh sapa mau Ibnu Mas'udin fabitna mongko menginap sapa kita bisyari lailatin ing dalem kelalae wengi batakan nebi ing dalem lailah sapa kaum fala ma'asban kita dan huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku min kibali syira'i kala dawuh sapa Ibnu Mas'ud ya Rasulullah faqadnaka kehilangan kita kayak panjenengan fatolabna maka jemari mencari kita kayak panjenengan falam najidka maka menemukan kita kayak panjenengan fabitna maka menginap kita bisyari lain kelan ala yang pengibadakan inap yang kelawan lailah sebab kaum fatalah maka dawuh sapa Nabi atang rawi ningsun seperti jin sapa delegasi jin aku dibunyi ditekani delegasi jin fadhahab tu mangga lunga sapa ingsun mau dia mustajib fatara tu mangga maca akeh ingsun alim jin Al-Qur'an kala dawuh sapa Ibnu Mas'ud fantolaka mangka budalan sapa Nabi bina farona memperlihatkan Nabi itu ada bekas-bekas jin atau nilai bekas-bekas geni-geni jin ngono ya wasalulan an nyuwun sapa jin ing Kanjeng Nabi azzata ing bekal faqala mangka dawuh sapa Nabi lakum iku tuku sira kabeh kulo admin utai tiap tulang lu kira kasebut apa ismullah alaihi adab kaya oleh jin itu pakanane balung kaya oleh mangan balung tapi balung sing penyembelihane maca bismillahirrahmanirrahim misalnya jin Islam ya aku kang tumiba apa iku la adun fi aidi kebenaran sira kabeh au faroma paling akeh perkara aku kang ana adun apaan iku lahman aku daging wa kullu baratin utai setiap tai mengkelam iku alafun iku kanggo combrali dawabiku jin yang di kendaraan barang paham kan mulane Roro Kidul diilustrasikan tumpakane jarang ya iya jin paham kan alafun tapi ini usah nemen-nemen mau bakas nek wong duwe ilmu ngono kuwi iku omongane tok ndi Pak wis dino amna wis paham ya lidawab kemarin kewan sira kabeh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tasnaju bihima fala tastanju wong iku memang siji balungmu pakanane jin tai sing wis atos tai ternak iku comborane kendaraane jin aja cewek sira kabeh bener adem karo barah fa innahuma iku ta'amu ikhwanikum Pada hadis sebuah alim menunjuk saat diukur hadis Ismail bin Ibrahim an Dawud dan isnad ila qali wa asaroni rani wala syawi wa salu yun sampai kulamu jin Nabi Azad wa kanan ono apa jin iku min jinil jazirah saka jin jazirah berkali saya ila hadis mufadsalan alaihi bi min hadis Abdullah bila adadnahu Abu Bakar bin Abdullah bin Idris an Dawud Asy-Syabi an Alqamah an Abdullah an Nabi ila qali wa athani ra walam yadkur an jabut sapa iku rawi ma badau ing hadis badau sawise asar nirani wa bila qala hadatsana Yahya bin Yahya qala Abu Khalid bin Abdullah an Khalid an al-Ma'syar an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala Abdullah lam akun ora ana ingsun lailatul jinni ing malam peristiwa dengan jin ora ana iku hawaikah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa itu lan senang ingsun aning sun kunto aning sun kumas Rasulullah. Adana Sayyid bin Muhammad al-Jarmi Abdullah bin Said qala adana Abu Samah an misal an man qala dawman sami tu abi qala tu abi asal tu maslukan man adana nabi ing wong takoki masuk adana kang urus sapa man an-nabi ya ing nabi bil jinni dan stama udam malam mendengarkan jin Al-Qur'an faqala dawu sapa masruk haddatsani dakin sapa abuka yakni masuk annahu setahune kelakuan adanat iku awe pirsa ibane nabi biklan jin apa syajaratun apa kepohonan babul qira'at bacaan fi duri dalam surat dur wal asr surat asr qira'at ma'ad tala ala nasu qala adam nabi adi al-ajjad yani aswa al-jaya wa wadi yahibu ibnu abi katsir an abdullah bin abi qadha abi zaman nabi qadha qala adam abi qadha kana ana sabara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau muka mas Nabi Biduri wal Asif Birokatan al-Nabi Fadil Kitab wa Suratan. Baik sebenarnya memperdengarkan Nabi memperdengarkan ayat yang kadang. Bahkan Nabi Biduri lumajeng Nabi Arok al-Ula minad duhul. Wa yukasulan mendiakin Nabi asanya rokaat kedua. Wa kadzalika kamu kono yutawilu rokaat al-Ula wa yukasu saniyah fi shabi inda salat subuh. Ya adana Abu Quraib bin Abi Syu'ad dan Yazid bin Harb qala Abu Hammam wa Aban bin Yazid an Yahya bin Abi Katsir Abdullah bin Qatadah an Abi Zabah qala mu Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dikona beliau iku mas Nabi fi rakaat ulayan min adh-dhuhri wal asr baca kitab suratin wa yusmina memperdengarkan Nabi dari ayat-ayat kada waya orang maca Nabi rakaat al-khair kitab lawan Fatihatul kitab bi Fatihatul kitab wal Fatihatul kitab wa bila qala Yahya bin Yahya wa Abu Bukair bin Abi Syaibah jami'an an Usyam qala Usyam qala Yahya Abu Nawsyam an Mansur an Walid bin Muslim an Abi Siddiq an Abi Sa'id al-Khudri qala ada Abi Sa'id kunana kita kun nahziru ya Rasulullah fi asli iku memperkirakan durasinya itu nahziru berinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazarna mongko memperkirakan wal asli memperkirakan durasinya kita yang sebenarnya Nabi firqatan kaulayan ibnu memperkirakan kita qadra qira'atin dalam tanzil as-sajdah kadar maca alif lam tanzil as-sajdah juga Nabi terus abono wazanna lan memperkirakan kita kiamin sebenarnya Nabi fil ukhrayani rakaat dua terakhir kadar nisfis baru min zalika qira'atan dalam tanzil wa azarna itu memperkirakan kita kia mau fi rakaatin lain min al-asr ala qadri qiyami kata qiyam Nabi al-Qur'an min ad-duri wa al-Qur'an min al-asr Allah min dzalik qira'atin dalam tanzil Bakar alif lam tanzil wa qala lan ucap jawa Abu Bakar mendawe qadra salasnya kira-kira ngatiki Nabi itu durasinya yang kadar 30 apa ayat wa bila qala hadits Syaiban bin Farrukh qala adna Abu Awana an Mansur an Walid Bishar an-Nabi Siddiq an-Naji an-Nabi Sayyid Khudri an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ikona subhana nabi yaqra'u fi salat dhuhri fi rak'atin wa fi rak'atin qadra sab'in ayatan wa ukhrayn qadra 15 min ayatan aw qala rawi isma dzalika ismana mangkono qadra salasin fil asri fi rak'atin lain fi kulli rak'atin qadra qira'atin 15 abi ayatan fil ukhrayn qadra nisfi 15 bila qala hadatsna Yahya bin Yahya qala Abu Husaim an Abdul Malik bin Umair Jabir bin Samurah an al-Kufah Rusako mengadu al-Kufah Sa'dan bin Sa'ad bin Mu'ad waktu itu dari gubernur Kufah diadukan rakyatnya ke Umar difitnah saat itu gak adil ila Umar bin Khattab fadzakaru pada nuturake sapa al-Kufah min salati rasa prosedur sahabat rasa prosedur ya salate iku mau saat far salam kok ngirim bilih saat sapa Umar Maka dimamukkan sama Rasul Umar utusan Umar itu ilai maring gula Musa Fadaka nyebutake sapa Rasul lau maring saat komplain Abu kang menja'al Kufah hu ing saat bilan min amri salat faqala maka dawuh sapa saatnya aku darani salatku gak bener ngene yo ini sing kula usul bim kan ahlu Kufah salat Rasulullah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhir murang rusak ing sunane salat ini sing sunnah kudu
yaktine dawa'ake ingsun fil ulayan wa difulan ngurangi ingsun ton buang ingsun fil ukhrayan ing dalem dua rakaat terakhir. Faqala Rasul Umar, ngapunten ndak kau te mengkono iku adzan udon ndak kau te mengkono murad ya ndak kau te mengkono ada muwafai saat salatahu bi sholati Rasulillah cara ana ngono to adamu norkap wafai sholatika sholat Rasulillah saat membela diri itu sholatku ngene-ngene ngapunten jare ucap Umar iku wong namung opini yang dibangun masalah kepada dumateng jenengan. Bismillahirrahmanirrahim bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam.